أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عنه ما كان، لم يتغير عنه عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. Ngarihimidiao Mwenyezi Mungu ikao hakaya nokajaka mahala hakaya enamna yakaya rahaye jaumba mahala kawaja shanje mbandongo enamna yakaya no mahala yakaya mruka jihuzisa hakaya zama hindini au kayende yaumba ye zama neze siècle yabo hakaya watsina zama hakaya watsina siècle mruka uzisa hakanda huvi haukayeye nde yaumba o mahala pia hakaya Mwenyezi Mungu watsina mahala hakaya watsina zama awwalum bila ibtida yende wa mwando watsina mwando akhirum bila intiha yende wa mwiso watsina mwiso awwalum bila ibtida yende wa mwando watsina mwando wa akhirum bila intiha yende wa mwiso watsina mwiso laisa fawqahu shay hujumwahe kabatsimba hindu walaysa tahtahu shay honsini mwahe kabatsimba hindu wa huwa fi kulli shay na yenge harimwa haina mbahindu laka shay'in fi shay shatsi hamamba hindu hamailo harimwa mbahindu utujofikiria bo hamandasi nge harimwa haina mbahindu laka shay'in fi shay shatsi hamamba hindu ilo harimwa mbahindu
wa huwa ala al-arshi istawa, na yengo gharima ya arshi ya hahe hastawi o gharima ya arshi ya hahe. Wa huwa bikulli shay'in alim, na yende Mwenyezi Mungu haina mbahindu yende uzijua wayeche. Mwenyezi Mungu yende wendeso wayeche. La shabiha lahu, yekatina mfano wa mbahindu. La nadhira lahu, katina mfano wa mbahindu. La walida lahu, katina ya mzaya. Wala walada lahu, wala kajazaya, kajaza lano kajazaya. Arrahmanu ala al-arshi istawa, hastawi ugharima ya arshi ya hahe. Istawa kama akhbara, halingana enamna yeye ya hamba. Wa ala alwajhi alladhi arada, he namna yeye ya kahanza ya kayo gharima ya arshi ya hahe. Fala al-arshu yahmiluhu, ya arshi ya Mwenyezi Mungu kaitura ya Mungu mrati jodhwani ukabo Mwenyezi Mungu haralo ni arshi, la hasha wakalla. Arshi ya Mungu kaijarwa ya Mungu, sha Mungu ngo gharima ya arshi shakajaralo ni arshi. Fala al-arshu yahmiluhu, ya arshi yotsindea ro ya Mungu. Wala al-kursiyu yusniduhu, wala shahiri ya shivumbu wa gharime Qur'ani wa gharime ayatul kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi, yauka shahirisho hakazaye mindu ya hahe. Wala al-kursiyu yusniduhu, shahirisho kas jazilili ya Mungu ikeya wa shahirisho nga shizia wa Mungu nambandrongo. Bali al-arshu wa hamalatuhu, shanga nzumjio kaya arshi yeturono ya Mwenyezi Mungu ikaw Mungu ngo gharime arshi hiyo. Wal kursiyu wa azamatuhu, ne shahiri no utukufu wa he shahiri hisho. Al-kullu mahmulun biqudratihi, zonsi pia ziralo zibali wa no ujuzi wa he mzima wa yeche Allahu jalla wa ala. Al-kullu mahmulun biqudratihi, zonsi pia ziralo zihimisi wa no ujuzi wa hahe jalla wa ala. Hauke malaika wowa nane hamalatul arshi, wakati wajoka hufa roho zaha zirengwa na waondo waro ya arshi, ngwajo urengwa ziroho ngwajo hufa na ya arshi kaina utramble, ya arshi kaina udiha, ya arshi kaina udisa, ya arshi yotsobake namna iliyo beshwe malaika waro ya arshi wafu, shaya arshi yotsobake namna iliyo he qudra nezemvu no ujuzi no utaalamu wa he mwenye dunia ya yiwumba Allahu jalla jalalu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, ngari kubaliyo ukana hakika Mwenyezi Mungu ye mzima. At-tayru sabbahahu, zenyu nyingi zo jumwa humtasbihi na hutukuza Mwenyezi Mungu. Wal wahshu majadahu, zenyunyi nezembe nezembuzi ngizo juma usifu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Garjuzi wona uharimwa ze aya ziliyo harimwa suratun nur, rajoka uziwona usiku leo enamne zinyama ziko tasbihi Mwenyezi Mungu izonga zjubira uharimwa aya ilobo hariyawe joka huja. At-tayru sabbahahu, zenyunyi bo jungizo juma hamba subhanallah. Walwahshu majadahu, zembe ne zembuzi ngizo jumotso hamba subhanal malik al-quddus. Wat-tayru sabbahahu walwahshu majadahu. Walhutu najahu, zemfiho barini zitsoulelwa ni mru, zemfizila harimwa ze bahari nkali zila ngizo jumotso para Mungu ya razaqu vahe Mungu wa ruzukiyo. Zemfizila haziruzuki ya hobarini hula zili kazitufa ho majini hula ngizo jumotso para Mungu zehamba ya razaqu. Walhutu najahu, والنمل تحت الصم الصخور قدسه, زنيانتو زفورمي زنيانتو تحت الصخور الصم قدسه. هونسيني ماوي نما vanga nemiri honsini mwele kafu zanyantu zilangizo jumotso hamba. Subuhu qudusu taqaddasat asma'uhu, subuhu qudusu taqaddasat asma'uhu. Haratihana na sifambi hatukuha yemadzina hahe yende juhari mwa daraja. Wat-tayru wan-namlu tahta summi as-sukhuri qaddasahu, wan-nahlu yahtifu hamdan fi khalayahu.
nane zenyoshi abei heizingoto wa wana sauti wanrukwa twelewa o wana sauti zenyoshi zito wao wakati zenyoshi za tsanganyi habala za nzo zito weje njizi wana sauti wala ngwatsungohele mresha ze sauti ezila sauti hindini wanahlu yahtifu hamdan fi khalayahu zenyoshi zilangizo jumwatso hamba alhamdulillahi eyarisomesa enamna ya ufanya nyoshi ngizo jumwatso himidi ya Mungu kana alhamdulillahi eyarisomesa enamna ya ufanya njizi ilo wanadamu wajua hule njizi hiyo alhamdulillahi zenyoshi ngizo jumwatso himida Mungu bo Mungu ya Zambia zitikensi mahala walo uchanfu bo Mwenyezi Mungu ya zigide yambo harimwe Qur'ani harimwa suratu Nahli Mwenyezi Mungu amba wa awha rabbuka ila Nahli Mwenyezi Mungu waende ya rongo za zenyoshi Mungu nde ya rongo za zeabeyi wa awha rabbuka zenyoshi zilanga zenda uheze amri za Mungu direct wa awha rabbuka Mwenyezi Mungu amba habega ze habari za hahe habega ze formation za hahe ila Nahli hambi ya zenyoshi neze abeyi anitakhidhi min aljibali buyuta enda fanya nyumba harimwa milima enda waone montani uhebo jubala ufanye nyumba anitakhidhi min aljibali buyuta wa min ashajari uende watsahena miri tena uhebo jume miri ufanye mna nyumba yabo wa mimma ya'rishun nana malahoni tena ngojojua zila wandu wajoka ulekeza ho malahoni ekandu walekeza dahoni walekeza mbabahano ilinyoshi ujewende wakenzi ufanye njizi Mwenyezi Mungu ambiye nyoshi ukatsunike amri enda wazifanye rekango fanyo nyumba harimwa mlima rekango fanyo nyumba harimwa mri rekada honi wandu walekeza bahano ili wahupare bonyoshi wende wakenzi bala ufanye njizi enda ha amri ya Mwenyezi Mungu enda bo nyoshi Mwenyezi Mungu hambiye nyoshi ngurambiyo yakhruju min butune ngabaroha o harimwa ye mba ya nyoshi haukaye njizi yo ke roho hanyanyi hanyoshi ye njizi ke roho harimwe wazi ya nyoshi ye njizi ke tsuroha bala ye najisi ko uroha ye njizi ya nyoshi yo kairoha harimwa wazi ya hahe bala ya koutowe emnako jowa hahe nyoshi shaye njizi yo uroha bomba juu ye njizi yo uroha bokovu juu iliti jokome abahano walo najisi ile njizi tijokomelwa ni mbahindri risao au mbahindri nunkonai Mwenyezi Mungu amba yakhruju min butune wa uroha oharimwa ye mba haukaye mbande ipasu hao direct yitowa ye njizi sharabun wa roha mbahindri mjoka ujamne mukhtalifun alwano wakati njizi ngio na kalite ngawe jao blaijanjeu ngawe jao ruju ngawe jao kalite ndiji ngawe kalite zinji fihi shifa'u linnas enjiziyo Mwenyezi Mungu nguibewe ijeke dalao ogharimwa o wanadamu ijeke dalao la hemba ike dalao la heziungo ike dalao wandu warumie Mungu havehe njiziyo aizo zenyoshi ngazende siwao ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ikawo yenyoshi yoka ijukoma sehwandisa yenjizi mpaka nde numero ya hesurwa ya vumbulwa aya iyo ya henyoshi yenyoshi zohunjilia na wazima yoka yiji walake na ukiriandi sofanya njizi mpaka nde 14e jour eke 14e jour yija yabonda bwenyoshi ko handi sofanya njizi zabari ndini haukayonde numero 14 oharimwe Qur'an suratu Nahl ye sura ya nyoshi iyonde numero 14 oharimwe Qur'an basi usiku wa 14e jour do usiku za nyoshi ziko handi sotsanganya ye njizi haukayongende siwao ne amri ya heya umbe dunia ngende siwao ne mtukufu ngende siwao ni Allahu jalla wa ala yabo lazima idunge ze amri de mana boko nyoshi yekantika kanti mahala walo najisi nyoshi yekakanti banguzi kuna ujua wone nyoshi kanti banguzi kuna uona nyoshi yakensari mwayembe zaola jamais nyoshi kakanti umyembe zaola nyoshi kakanti bahano waola nyoshi yekakanti uvundo hata yemiri nyoshi yekakanti hena mri ngojona nyoshi hidungu kenato kanteni mahala mpaka kanti mahala wajisao walo maflueri mema ya jisao haukayo amri ya niki ni Mungu kana enda fakuli sumina subula rabbika dhulula Mwenyezi Mungu hayambia ukatubula zenzia ule min kulli thamarat la ezijibao nyoshi Mungu nde urongozo nyosho harimwe Qur'ani iyo aya ya Qur'ani ngaso harimwa ye verse harimwe Qur'an Mwenyezi Mungu nde yarongoza nyoshi waye kajapuwa daika Mungu kajapuwa daika ende yarongoze nyoshi Mungu hatorongoza ye nyoshi direct fasluki subula rabbika dhulula
dunga zenzia Mungu ya hugide bonyoshi junga zenzia hizo ule haina mbendu jibao kanse harima mafulori ule mna fulori ujiso kanse harima mri ujisao ujibao ule ujise benjizi yontwanze kene nkudi yenjizi yontwanze jibe naye yenjizi yontwanze melange wana uchafu haizo kutina ruhusa bonyoshi bo abei ukensi malabwa nuko naye au bahano bwarisawo enda heze orduru za Mwenyezi Mungu subhanallah 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 jalla jalalullah jalla jalalullah جل جلال المولى عز وجل والطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصم الصقور قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم شاء وندم ngojumo totsimba kufuru na uasi Mwenyezi Mungu wadiwa za Mungu ya waumba wala abdu yansa mwanadamu ngudiwa zo Mungu wa rabbi laisa yansahu Mwenyezi Mungu kajapa diwa za eshiumbesha hahe diwa za Mungu hata bo mwanadamu shaka makinuka riziki ya haho Mungu kano paro diwa za haukayeka diwa za shiumbe Mwenyezi Mungu habari mu Qur'ani wama kana rabbuka nasiya Mungu wa haho yeka diwa za wama kana rabbuka nasiya Mungu wa haho yeka diwa za washhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ngari shuhudia warikubalu kam Mwenyezi Mungu yemzima katina shirika wahahe washhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ngari shuhudia ngari kubalio ka hakika mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam woinde nrume ya Mwenyezi Mungu woinde mtume wahahe ya mtungua zakahu fi kulli shay Mwenyezi Mungu haswifu mtume haina mbandongo kabati mwanadamu wala kabati shiumbe yaswifiwa eziungo za hahe nezenrongo zahe pia itoti mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam zakahu fi aqli Mwenyezi Mungu aswifu ya akili ya mtume ukayo akili njema kajapotea kajangamia yonde akili ya tulia Mwenyezi Mungu akauswifu ya akili ya mtume harimu Qur'ani hamba ma dhalla sahibukum wa ma ghawa ما ضل صاحبكم وما غوى kajapotea kajangamie mwanzani wanyu mtume Muhammad umrulu na akili njema ya kansi Mwenyezi Mungu yasifu akili ya mtume kaijatoshe kabo mtume hasifi wabasi Mwenyezi Mungu wazakahu wazaka nabiyahu fi basare Mwenyezi Mungu aridasifu ye macho ya mtume Mwenyezi Mungu akausifu ye macho matukufu ya mtume ye macho yao kayangalia ndongo za haram ye macho ya mtume kadwanga la ndongo ya tsambilo yangalie haina yangalia izo mgunde ya mwambia macho ya rahatiha macho matukufu Mungu akausifu macho ya mtume harimu Qur'ani hamba uka ma zagha al-basar wa ma tagha ma zagha al-basar wa ma tagha kajangamie macho yake kajapotea kajangala ndongo za lazim ye macho ya matukufu ye macho ya mtume yetsangala izo yambiwa kejatosha bo mtume yasifi wa ye macho Mwenyezi Mungu aridasifu ulime wa mtume zakahu fi lisanihi hasifu Mwenyezi Mungu asifu mtume ulime wa mtume Mwenyezi Mungu hamba ukana wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha mtume wo ulime wa hahe wumrahafu wo yekamba izo yanzao yekamba lagha yekamba hawa nafsi yekatwamba bari ngwanzo ulime wa hahe wumrahafu mtukufu watujwa wo ulime watujwa wavama watukuha haina yambao izo zila wahi izo ziloha Mungu haina ndongo mtume wo yajo hamba izo ziloha Mungu basi na mbame ulime wa mruo de ulime wa mtume usifi wa ulime mwema mtukufu wakawamba ndrabo kwamba batani ulime watujwa kejatosha bo Mwenyezi Mungu yasifu ulime wa mtume kejatosha Mwenyezi Mungu hajubu yabo hanjia yabo Mwenyezi Mungu hanjia yabo hari yabo hari mtukufu wa hahe heze amri za hahe hazijubisa yabo hazijubisa ze aya hausifu shaifu basha mtume shaifu basha hahe shirahatiwa hatolwa ye nyongo itolwa hapasulwa shaifu ba hatolwa ye nyongo katina plasi ya hambandrabu katina plasi ya
zaini wa ni shetani katina plasi ya uhadalo Mwenyezi Mungu asifushe ifuba shamtume wayashira hata yatoa yenyongo hambia mtume ukana hamwambia alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Je ekarja urahata shefuba shaha hobo mtume, je ekarja uswafisha shefuba shaha hobo mtume rauto wale funvu la shaitani raurahata shefuba raulekeza shefuba shiliyo swafi rashihosa hamaji ya zamzam rashihosa hamaji mema mtume hasifiwa shefuba shaha keijatosha. Mwenyezi Mungu rudi tena wayasifu shefuba sha mtume keijatosha hasifu omoyo ne roho ya mtume ukamtume izo yaona izo za kweli besho mtume hasiuha yetona kweli mtume besho halala siuha ya usiuha ye matoshe roho yake kaisiuha roho ya mtume yo kaisiuha roho ya hake haina rongo zaone hane roho ya hake besho halala haono besho ange hashiri haina rongo roho ya hake yaona izo kweli kabati mzaha shetani yekajunja roho ni mtume yekajunjia ya monese rongo jamais ye roho yake Mwenyezi Mungu akausifu roho ya mtume hamba ukana ma kadhaba alfuadu ma raa ما كذب الفؤاد ما رأى. Yeroho yake kaijaona nrabo izo roho yaona izo za kweli yeroho yake kaiona nrabo kaijatosha wa Mwenyezi Mungu yasifu yeroho ya mtume kaijatosha. Mwenyezi Mungu arda sifu le zina la hahe hasifu yeno ne preno hasifu yeno ya mtume haisifu tena hata le zina lazima yalisifu. Mwenyezi Mungu hambia mtume kana warafa'na laka dhikraka rijusa ruhe za jule zina la haho ngojodo vumbula haina segondi weto vumbula harimaze adhani ashhadu an la ilaha illa Allah weto vumbula wanruambe wa ashhadu anna muhammadan rasulullah warafa'na laka dhikraka ruhe za juu ngojodo vumbula bomtume lezina la haho rilini kashewo na utukufu ruhe za juu hata lezina rilitukuza kaijatosha. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haruditse na hasifu zetwabia za mtume pia zetwabia za hahezonyi tukufu zonzi pia katina twabia nyirungufu katina twabia mbi katina hata mnafoti mbungufu zerongo zahe pia zonjema. Mungu hasifu zetwabia Mwenyezi Mungu haka utsanganya ya mortise ya mferi ya tsanganye ladha ya tsanganye hujisa yani kemtume hamwambia ukana wa innaka la ala khuluqin adhim mtume kwende juu. Mwenyezi Mungu kajamba wa innaka fi khuluq kajamba ngawe harimu tabia la ikahambanga we harimu tabia yabojo mkinishanga bonje maloni izo ngabo yatsonizo. Mwenyezi Mungu kajamba wa innaka fi khuluqi kajamba we na tabia njema la. Mwenyezi Mungu amba wa innaka hakika wewe ala ngawe wojumwe ze tabia yani ze tabia njema pia zo usoma nawe uende ze tabia njema wewe haina tabia njema zo urenga mfano nawe wa innaka la ala wengawe woju swafi kutso harimaze tabia wizo tsindeze tabia njema uende ulobo juu ala tuye ngawe woju swafu harimaze tabia haina tabia njema zije zirenge mfano nawe uende ze tabia wizo ze njema wa innaka la ala khuluqin adhim kaijatosha. Mwenyezi Mungu haparaye mtume wahe baada ya eleza ze aya hizo pia yasifu mtume wa harimu Qur'ani kaijatosha. Mwenyezi Mungu hapare mtume wahe harimu hadithi al-Qudusi. Mwenyezi Mungu hambia mtume wakana ya habibi ya Muhammad fawa'izzati wa jalali mwanziwa wahangu mtume ni hwanzao fawa'izzati wa jalali hutukufu wangu neshewasha hangu minaumba ye dunia ngamhulabiyo bomtume ngamuhambiyo bomtume law salaku ilayya kulla tariqa wastaftahu ilayya kulla bab ma fatahtu lahum hatta ya'tu khalfaka ya Muhammad. Mwenyezi Mungu ambia mtume kangamhulabiyo bomtume ye dunia kamili tout le monde entier ye dunia kamili wakati wajodunga na wansipia waje waswali
waje wafanye njema, waje wafunge tumu, waje wafanye njema, wareme haina mlango tule port, wareme milango ni wabulie, wareme madirisha ni buwe wavire wanjie, mafatahtu lahum sina wabulia wala njajo wabulia mlango mzima yao, hata yatu khalfaka mpaka wahukubalukawe mtume waje hodingoni mwaho, haina ujouhara yabo mtume kaja ukubali nafanya ibada hata sino paro yikubali, wendo mlango wa hansiwa, wendele dirisha na lihansi, wendo mlango haina wanzo ya jena vire yabo, wendele dirisha bo mtume haina wanzo ya jena vire yabo, mrukana ujambe haamini yafanya ibada hata ihara ya mtume kana ubulwa yaje, mriamba haamine Qur'an shakatsu amini za hadithi za mtume kana ukubali wa Mwenyezi Mungu, mrunambe haamini Qur'ani ngudungwe Qur'ani, mriambe ninga mwanzo aya Qur'an yeze hadithi kutuzukubali yejamba katsukubali hadithi shangwanzo aya basi yabona juokana Mwenyezi Mungu ndiye hambo harume Qur'ani yokana wama atakumur rasulu fakhudhuhu, izo mwani kwani mtume na mrenge, wama nahakum anhu fantahu, izo yamwambia ni mrensi na mzirensi, yawe makalima mtume ngayo harume Qur'ani ukayati yabo lazima ngayo haukezo mtume hamba Mwenyezi Mungu ndiye harume Qur'ani yokana wama atakumur rasulu fakhudhuhu, izo mtume yamwerea ni na mrenge, wama nahakum anhu fantahu, izo yamwambia ni mrensi na mrensi, wamgude ya rambiyo harimwa ya Qur'ani. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد وتكف وخير وجمالف ngardunji ya ogharimwa ze aya zilona womnofunele kondo hondo harimwa mna dakika ban harima wana segondi ban ngardunji ya harimwa ze aya riwone zendrarundraru zavumbulo harimwa ye Qur'ani de zendrarundraru shande zavumbulo harimwa ye Qur'ani sinde zendrarundraru zavumbulo harimwa ze hadithi la izor sarimwambiani le trois dans le Qur'an de magidza mararu yavumbulo harimwa Qur'an de magidza ya lorohoni de magidza ya lombani de magidza ya lo harimwa bahari le trois de magidza mararu nane zendrongondraru zikouja na ufukara dahoni ndrongonraru ikanga wafanyi wao nzima yabo lazima le daho likane ufukara deshongo na mapesa na mamilioni wokwa wonoraha le daho hilo wokwa tulia wawonaraha dizendrongonraru zijana ufukara dahoni dizendarunraru bwatukufu na mjipange ngasoharimwa ye verse nde episode numero 9 oharimwa suratun nur ngasoharimwa ye aya 39 leo ngarjoka urenga ye aya numero 40 wakharime episode numero 9 et numero 40 d'abord joka handisa usiku wa leo bwatukufu rahane janji wakharimwaze aya mjorenga mnadaki kamzima nimbushirie ni tumu njema ya khair ya baraka wanrikaundo washinda wafunga yetumu usiku wa leo ya tasua nimbushirie ni tumu njema ya khairi na baraka ngabwasa wafungua ngabwasa waswali la aisha ngabwa hawatu swali ayuzonga nimbushirie ni tumu njema washinda wafunga leo watu shinda wafunga leo ilo muhimu hakunde ya maudu jeudi iyo nde tumu ya muhimu maudu jeudi wandu wafunge etumu ya Ashura ikao mrungu samihi wa madhambi ya ena mwahawa kamili tibasi mrungu protejewa ni Mwenyezi Mungu je namna ya protege mtume Musa kontra Firauna Mwenyezi Mungu ahifadhi mtume Musa yatulwa ya ni Firauna yetumu ya maudu mrahifadhiwa mreifunge yatushinda yafunga leo yenjema bungu jofunga maudu ne juma sheya shinda yafunga leo abungu jofunga maudu basi mtu jofunga leo na maudu basi zotoka mbili basi leo na maudu yatujoshinda funga mbili yatofunga osuku basi maudu udojofunge maudu basi kaka na ushinda yendele aizonga mbushiria oni tumunjema nyonsi pia homa lahoni na khairi na baraka baada rasar mbushiria ni tumunjema ranyi rowando mahanyu ranyi rezefami za hanyu ranyi rwando shahanyu ranyi rowana hanyu Mwenyezi Mungu yabehe mariziki menjoma lahoni hanyu yabehe baraka malahoni hanyu yabehe umushiliano yabehe unono na mariziki zonse pia Mwenyezi Mungu mtinde ni baraka malahoni hanyu baada rasar mkaribisa na mbushirane tumu ngarjuto wa Fatiha ya haja tena ngere njio harimwe darasa jana rito wa Fatiha ya haja karnahu izia
ikefatia hiyo ngaritoa tena mpaka mwananyasi harambi ya wayo kahasahabono haroha hola pitali dabo rjouzia ye fatiha ya haja he mwananyasi ekasarambia kana sahabono aizo ngaritoa fatia hiyo tena tibasi harumwaze swala tena rimtole fatia haja au katimwambia nukamtumende ya zamba duaul mu'min ala akhihi almu'min bi dhahri alghaibi muislamu yaombela mwananyadu wa utiabo mtume hamba yo mustajab yotokubaliwe dua ngawo yabo hombela mwananyu ho islamu dua kati yabo nge mjimraja nge mala honraji Mwenyezi Mungu atojibwe dua direct aizo ngarjoto fatia haja tena ya he mwananyasi ikao ngamwitobanu riboshele sonti pia nyonti pia mwiboshele tibasi nyinyi tena ya tu swali la yeshe kangu swali ya mtole fatia timpako vumbwe dzina ngoto jamba de mwana nyasi fundi ikawa hamvumbua uka nge mwada ajanza hundo unono timpaka vumbwe dzina ngasina mwana nyasi fundi ikawa nge Faransa mwana nyasi ikawa yofanya mawaidha yofanya da'wa haku mashallah yohamba za kweli yofanya darasa yofanya mawaidha mwana nyasi huo fundi wa khairi mwananyasi mwenza roho njema mashallah yena roho njema ye hanza wandu ye hanza ubinadamu mwananyasi fundi huo mashallah ngarato shahidi osoni mwenye ke fundi yena roho njema ye hanza ubinadamu ye hanza wandu tibahi ye heleza wandu ze kweli ye hamba ye haki ye hamba ze kweli ufanya ye da'wa yinu ayuze mwananyasi huo nge Faransa mwananyasi huo shamtu mwambia nukaibange Marseille ebange Paris ebange Bordeaux zahenge Faransa wakati komo shilemra tushanga wonge Maore wakati Maore ebange Réunion katila Réunion bange koma shawo fundi mwananyasi yulio Faransa yoka France ikawa yofanye dawa haeleza edini ikaonge mwadera ngujuzi ikaonge wala pitali ngaramtola ufatiha Mwenyezi Mungu ya mninke unono na bahati njema yamtie mvu yatie subra efamia hahe ne mrumsha hahe no wana hahe Mwenyezi Mungu wanike courage na subra inshallah taala ya hundra unono wa haraka ya rejeye mrumsheno wana mngamnike mvu na jitihadi na baraka na maisha mema Mwenyezi Mungu amnike baraka yamtoleze mbwade na ulemevu Mungu amnike unono ya rabbal alamin ngarotoa fatiha hiyo ngerandise darasa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك أن تشفيه بشفائك وأن تداويه بدوائك وأن تطبيه بطبك يا من كشفت الضر عن أيوب وقبل تسبيح يونس بن متى يا من قبل تسبيح يونس بن متى يا من كشفت الضر عن نبيك أيوب اكشف ضره وارزق له الصحة والعافية الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم يا شافي اشفه بسم الله الرحمن الرحيم يا من أنزلت وقلت وقولك الحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يا من قلت وقولك الحق فيه شفاء للناس يا من قلت وقولك الحق وإذا مرضت على لسان نبيك إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين يا شافي يا الله لقد عجز الأطباء فداوه اللهم لقد عجز الأطباء فداوه لا طبيب إلا أنت الطبيب اللهم ارزق له الشفاء اللهم ارزق له الشفاء
اللهم ارزق له الشفاء، اللهم ارزق له الشفاء، اللهم ارزق له الشفاء. اللهم اشفه كما شفيت أيوب، اللهم اشفه كما شفيت أيوب. اللهم اكشف ضره كما كشفت ضر أيوب. اللهم نجه من الغم والهم كما نجيت يونس. اللهم نجه من الهم والغم كما نجيت يونس. وارزق له الصحة والعافية، وبارك له في أولاده، وبارك له في زوجته، وبارك له في ماله، وبارك له في دينه، واجعله من أهل الخير والصلاح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم أبطل كل سحر أصابه، 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 اللهم أبطل كل عين أصابته، اللهم أبطل كل عين أصابته، اللهم أبطل كل حسد أصابه، اللهم أبطل كل حسد أصابه. اللهم احفظه من وساوس الشيطان ومن همزات الشياطين ومن الشياطين، واحفظه من كل بلاء، إنك على كل شيء قدير. ربنا إنا نسألك أن تتقبل هذا الدعاء، اللهم ألف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا واشفنا واشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Bismillahi rahmani rahim. Haina mru na jipange ya jandalie mtieze sentwiri mratsirate ze aya za leo ya tsirate hata mbaba hano wananyasi na mjipange nro mjandalie nro mratsirate hata aya bana wala utsirate hata mbandrongo banu bwatukufu. Jana rizia ogharimwa ye aya numero 39 ogharimwa suratun nur harmo episode numero 8. Leonga soharimwa ye aya numero 40 harimwe aya razia jana ndo mahala Mwenyezi Mungu yamba ukana walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab. Abondo mahala ikaurika harimwe aya hiyo karjo hiravumbua ratimize aya hiyo watukufu abonga tsungore ngabo wala nsurejeza hata rezia yabo yaukana emakafiri wafanyao njema hunduniani, emakafiri warendao zema zelapitali wafanyaze njema wasaidia wandu. Mwenyezi Mungu ngujo wonesa zenjema za hao yentsihu ya kiyama ukazilanda zila njema mwazifanya mria tsengele bala kana uziona zisaze uha hauka kwa jazifanya kwa jaamini Mwenyezi Mungu una mtume yabongwa johenda waonesi wazo yauma yanzuru almar'u ma qaddamat yadah do usiku mwanadamu yajoona izo kaundo yafanya husoni mwahe. Alafu Yesu alangyo yabo johendelea na aya ya satena ekabatsimba irumbi shaho wandu wawe ntswakia maikawanja mroni ilo suala iresari juokana hena mriatsu amini Mwenyezi Mungu na mtume yaboze njema yafanya mngungu tsomliba hon duniani hatowa mngungu tsomwenjeziza Mungu awabulieze nafasi, Mungu awanikaze teknoloji, Mungu awanika elimu, hawanikizo pia mngungu tsowaliba umsomo hawanika yeze akili hawanika wafanye mzamvi wafanye izo pia mngungu tsowaliba heze njema wafanya mngungu tsowaliba duniani ye waliba ye wanika warende njema wanika shentwa kiyama ngwajoka henda wanjie mroni haina yatsu amini Mwenyezi Mungu na mtume lazima iyo farudhi ya njie mroni haina yatsu amini Mwenyezi Mungu na mtume kujonjia mroni shay suala ekabati irumbi homroni ho wajenda tawaroge yabo yonde question ula wanane question yobo watukufu naso harimwe aya yinu rahanja njo harimwe aya tsasaya o harimwe question yobo watukufu ngabo chance ngabo bahati ya ukao wandu wakaurenda njema dunia ni bana ikawa njamro ngowona chance
ngona bahati watolo mroni watsikaye wadzima no wajoka ubaki daima al-abadi ogharimwa wo mro ngabo bahati ngabo chance ngabo wajoka ubaki daima khalidina fiha ogharimwa wo mro watsojoko paroro haiho kuna jeleritsike harimo ndo madawa ngabo wajunja mbeboni direct kabati question ngabo wajunja mbagoni kiyama wasame yule madhambi wanjembe boni ngabo wajunja mroni usiku wardi watolo ngabo wajotolo ayiho harimwa mwezi ngabo wajonje kwa bakimwa hange watolo ngabo wajonje kwa bafanye hange watolo ngabo wajoka watolo banda ya design watolo ngabo wajoka ubakiho mroni daima al-abadi emagoba ya balo kabati mwisho la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ngona rauni ya hifadhi aizo wangu warenda uzema wafanya zela pitali warenda zema yezirewe warenda uzema huenda bese mkinishira wanjio harimwa yeze rahma za Mungu wanjio harimwa hadithi tsainu boko ye hadithi inu wallahi yani mimi tamba bas miba hadithi inu yo hadithi ya mtume ya rengwani Muslim rawahu Muslim hadithun sahih ya lawana na Abi Sa'id al-Khudri hadithi njema ni tukufu enda ibe hadithi subhanallah iko wanru mroni wasawanji ya mroni na mwishiye baga soharmwe aya yinuranja timizi mwishiye mroni swala hilo ndezero iko wanru mroni wasawanji ya mroni o wanru mbeboni wanji ya mbeboni wanru mroni wala waka Uislamu wakaufanya mbeza njema mbabi wasawandi sotolo wenda mbeboni hata kabatsi hata mwanadamu Islamu yabaki mroni au kakabatsi mwanadamu yaparufanya ibada ujobaki daima mroni ngabo wakata jutolo Mwenyezi Mungu jamba haina mrulo na imani ya paro yani amini ya paro fanya njema besho usikuzima na tolo mron wajo paro tolo shamro atitamani hadisi hiyo kamrende kwa tolo mrati jini ketomoka ya mwendo yende mro na tolo base gondi nzima mroni yote ya mzaha fatuze mraba kioka tujua mudenrini mratu jambo kabofu wa muhimu mratu tolo mba tolo yengo jo segondi nzima mroni ya adhabuni lebanga jokaji fatuze mwezi fatuze mwaha mroni aizo haina mndu ngoja na wenda hata watolo wala waamini Mwenyezi Mungu walona ima bismillah walo mroni hula wanjai hula washindia na watola mroni ngoja hata watola mroni banda weka sawa watola mroni wala wa mwiso hasa hatolo dola wa mwiso wakati mbani hadithi wako ngujoka utesa Mwenyezi Mungu hasa haro basari mwe hadithi yamba ukana فيخرج الله خلقا كثير من النار لم يعملوا خيرا قط الله لا حول ولا قوة إلا بالله Mwenyezi Mungu amba ukana yo hadithi mtume sahih amba فيخرج الله من النار خلقا كثير لم يعملوا خيرا قط رواه مسلم mtume amba Mwenyezi Mungu ngujo kauto wasinzo tuise sinzo c'est quoi beaucoup nombre du monde mgunguto jo kauro mhono wa hahe yende ujuo mgunguto jo kauro mhono wa hahe kautufana na mbahindu kautufana na mlaisa kama kishay katina mfano nguto jo kauro mhono yatowe sinzo la wandu group wanju nombre yatowa mronia waheze wojuu wabehanu directi wambao maul hayat maji ya ukanamo ya maji menji mruye yele maji ya ungu tsoreje ukanamo mrato waze surwa za mroni mru halekelea Mwenyezi Mungu ngujoka utowa mru nombro wenji harimo mro idadisha wenji milie ya watowe harimo wa mro mtume hamba lam ya'malu khairan qat kwa japaro fanya mbandrongo nzima njema ha Mungu hata kwa japaro fanya mbandrongo njema nzima ha Mungu kwa japaro fanya hata njema ha Mwenyezi Mungu msujua eba wasaidia mwanadamu Allahu aalam eba ndo wakausaidia mayatima watu wa Islam Allahu aalam eba ndo wakausaidia zirewe na wakwati wa Islam Allahu aalam eba wandu wakana irumbi hum duniani wakana roho njema wasaida wandu Allahu aalam msujua eba wandu wakana roho njema waangalie wawade waangalize Allahu aalam zake Mwenyezi Mungu mtume hamba lam ya'malu khairan qattu kwa jafanya hata njema nzima ha Mwenyezi Mungu hata kwa jafanya hata njema nzima ha Mwenyezi Mungu kwa tsina hata sukarwa kwa daporo swali hata uko daporo swali kwa daporo funga tumu
kwa japaro swali, kwa japaro funga tumu, kwa japaro nda heji, kwa japaro soma Qur'ani, hata mbandongo nzima ya dunia ya dini kwa japaro fanya hata nzima. Mwenyezi Mungu ngutso kaurasinzo ya tsoto wedu na iyo mroni. Mwenyezi Mungu ya watowe mroni, mtume hamba lam ya'malu khairan qattu, kwa jafanya hata njema nzima hata subhanallah. Baso wamruongo jole dzina wajokodo paro ngwajodo paro ndini utaqaullahi minan nar, wanua tsoro huri gratu ni Mungu hawatowa mroni basi de sheirumbisha hahe hatowatowa mroni wanua paro swali kabati hata swala nzima kabati hata mrona paro swali hata swala nzima kada paro swali waparo funga atatumwa kwa iji kwa japaro funga hata shande sheirumbisha Mungu nsujua ebabo wanruwa waparufanya njema duniani Mungu hajibwanizo Allahu alam mkatujua ebe wanruwa waparufanya mna gesti Mungu hajibwane gesti hiyo Allahu alam ebe waparosaidia mayatima homonenia ebe waparosaidia wandu maisha ebe waparosikinia wanadamu ebe wakanairumbi na wandu Allahu alam ebe wakanairumbi na zinyama Allahu alam ebe wakanairumbi tujua zahe wandu wao mtume hamba kwa jafanya hata njema nzima mgungutso wato wa mroni ya wasikinie ya wato wa mroni. La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Yede manambo kana njema kazi wolo mruka dora urenda njema ukamruka tujua eba izo njema ndazivo mndu yafanya wandu wato kutolo mruka dora urenda njema mruka dohura urenda njema mruka tujua eba wandu wafanya njema ndazi eba wasaidia wandu hindi eba wakana roho njemaje eba wasimruka tujua Allah wala Mungu de ujua waide ujua Allahu akbar. Iyo nde maana ikawa hautsahari njiye uharimaye aya yadunga bano ilirjo wonaze sekre eza saya za heze turwa nezenda rundaru za vumbulo harimwe Qur'ani rahane janjiyo harimwe aya hiyo ngabo hadisi yeleza ngabo hadisi al-Quds wa hadisi mtu ngabo kaija fil khabar ngabo kaija fil athar Allahu alam. Aizo inna lillahi mi'atan rahma فأنزل الله رحمة واحدة فبهذه الرحمة يتراحمون فيما بينهم والحيوانات وكل المخلوقات. الله Mwenyezi Mungu haandalia eziumbe za hahe rahma miséricorde sans miséricorde rujana. Mungu haandalia eziumbe za hahe rehema jana sans mia rehma jana za kamili yazinike zumbi za fa anzalallahu rahmatan wahida. Mwenyezi Mungu hadzubisa duniani rehma nzima yao harimwaze rehma jana hizo san basi habe ha duniani nga mbili no ndaru no habe hanzima basi rehma nzima basi rehma nzima Mungu yaibe hayo iyo ndio yainika o wanadamu nezinyama de rehma nzima iyo ndio ilono wanadamu nezinyama pia haina mru ya lona mbai rumbi ne mwana ya zaya mdzadze ngena irumbi ne mwana mdzadze katsula mba hinduno ya lise mwana mdzadze hamse mwana mwana ngulilo mdzadze ngutabiho ulolisa paha ekaudwa nzo komele mna mwana wahe paha hatafijo ngwanzo wale na utsirenge mwana ngena irumbi ne mwana hahe paha mbuzi ngena irumbi ne mwana hahe ngwanzo mwana hahe mbe ya hamse mwana hahe ledziwa ya mlenge ya mbahare ya mlekeze ya mhose ya mbanguli yo rahman zima basi harimwa rehma jana Mungu ape hanzima basi duniani nzima basi ndio beha duniani nzima harimwa jana atobenzo basi dionde yatasha irumbi wanadamu nezinyama mpaha yasikinie mwana hake paha simba ile ikoula mru yilele mwana hake simba yimlekeze yimhose yimlekezize puhu yanze puhu hamanda ye watsabuhe mna mwana mtiti akaina irumbi ya dotsabuha na mna mwana mtiti ya tsabuhe da ina sheirumbi shopia shilona owanadamu hosoni mo wadzadzi mdzadze hosoni mwa mwana de sheirumbi shamdzatsi adui tsidema adui do wandu wanzanawo mdzadzanze mwana hake mdzadza sikinie mwana mdzadza kene rumbi ya rohe matsozi ke mwana rendeje ezinyama mbuzi yangale mbuzi amadaye paha lisikinie paha mbe asikinie mbe sungurwa asikinie sungurwa yani rahma ilono wanadamu nezumbe embe irumbi iyo ijahe rahma nzima Mwenyezi Mungu yaizubiso harimwa shebande shanso harimwe arudhin
yo rehma nzima Mungu yajibisa mwa chipasha yezeme ngo shida na shenda ngizo ndaku wa amsaka 99 lihauli yawm alqiyama. Mwenyezi Mungu hazingara ze rehma zemengo shenda na shenda ze 99 hazizingara hata mpaka denswa kiyama hele baya no udziro no shaiti sosjoka ukabobangweni kiyama haye hazemengo shenda na shenda hizo yaje yazininke eziumbe za hahe yanzawo yeye Allah je inje mwambia nukosu kwa leo ngabo sekre bano inje mwambia nukosu kwa leo ngabo sekre kabati za mzaho su kwa leo inje mwambia nukosu kwa leo ngabo sekre shapo rehma nzima yitosho ya dunia pia rangusi kuwa Adamu ateduna ijaisi yu rehma nzima itotosha zimezinyama mrasikinia wale wanadamu alafuntswa kiyama tirehma mbili tirehma ndaro tirehma ntano tirehma kume sharehema mengo shenda na shenda ya joka uzininka eziumbe za hahe yanzawo yeye haukosi kuongo mziro yestu yasuyongo yo nziro haizo madama yestu yasuyongo nziro zirongo zo nziro yabonga wala Mwenyezi Mungu ajoka hanza ya waninkeze rehma za haye hamengo shenda na shenda special ya jeya zininke eziumbe za hahe yanzao ya wasove yanzao ya wavukishe yanzao ya wanike rehma yanzo ya waneemeshe Mungu narinikeze rehma hizo nswa kiyama rehma nzima abo yo yitojovukisha nzinga eba rehma nzima yabo ingejoka urenga yabo basi rehma nzima yatoshe dunia ranzo wakati wa Adamu ataije isembuzi yasikine mbuzi mbe yasikine mbe paha yasikine paha mzaze yasikine we mwana hamsa hamlele harenge mwana hamhoso mshanje kushu ngala sherumbisho mzaze aba harenge mwana hamhoso mshanje kushu katsuona vushe mavushe yalaye harufuila mzaze katina haja na levushe lila ngala sherumbisho hoso mwana mvaze kushu mlekeza yo rehma nzima basi Mungu yaizubisa dunia angalese rehma mengo shida na shida hizo uonrojoka unikiwazo nswa kiyama wabasi wasawendo plafond uonrojoka unre bahati wanjo hari mwaze rehma mengo shida na shida hizo wa usafini do plafond waobesha mrambilo afanya madhambi tujindini waobesha mrambilo hafanya madhambi sawa neduna kamili waobesha wambilo atijindina undini ejonjabo hararuma zirehma mengo shida na shida hizo yabo yejuhundra nafasato nzima zidozo mengo nzima ejonra barakabo hanjari mwe list ya rehma nzima abo basa busafini rehma nzima abo yijoko urenga mretonja hari mwa list wetonja hari mwa livru na list ya rehma nzima hari mwa zino goshida na shenda hizo yabo basa abambilo kada yani mrabe je yemfule hohwa abambilo yemfule hohwa basa yemfule sai hohwa basa ambiloka yemadaba ifu yawe madaba ya ifu bonto watukufu aizo wananyasi ngarjunjio harimwe aya rikayo harimwe aya yinu rikanza rimrajisani ndondondro mwelewe ndondondro rimwelezani ndondondro yomusizoni rimzilane aya Mwenyezi Mungu ambokana wallahu sari'ul hisab Mwenyezi Mungu yende mwinyi uhukumu haraka mratujofikiru kabo ndo pia ngojokodo paro mzima hata ayi dunia ibaki maha Mwenyezi Mungu jujimahe rapid yende ujuo ikaisa yandiswa yende ujuo kabati fijo haina mrungu juzisiwa ni Mwenyezi Mungu haina mrungu jorongoza Mwenyezi Mungu haina mrungu jorongoza Mungu mtumende hamba ma minkum min ahad illa wasayukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu ta'ala tarjuman mtume hamba haina mwanadamu mzima ngujorongo waye na Mwenyezi Mungu watsina ukangabo mndu traduize izo wambao haina mtu rawe bomzaze rabo mwana mshira haina mndu yabo kutsuona mgoba ngonikia shango wende uhime ngorongozo Mungu hujibu umrongozo we mjibu shakutsumona homona mpaka mranja mbeboni ikamranjia mbeboni do wando juwo na Mwenyezi Mungu ajile ranje mbeboni riwone Mungu shaba ngonikia haina Mungu jorongo haina mtu yoranza kutatu mtumeda haina Mungu joziswani Mungu ngotso henda uhime Mwenyezi Mungu adawuzisa ufanya jawo kabatsida ikaujuko jahuzisa Mungu waye inuketsina judgment ayokari malaika no ensokema iyo kabatso kariwa jedaika do huzisa enda uzisa mnru no yoketsina ridaika aje malaika wahimi pia wahimi kabatsi ndini ya judgment ewendeso Mungu wayeche osuko kabatsi udisa kabatsa daika okariwa do rumanda mwankete no
Mungu ayende tsungo huzisa direct. Mndu mwahangu mimi Mungu dena humbaga muzisi ufanya. Kumkungu juzo ufanya. Utukamba usikufula ufanja. Wakubali kutokwani. Usikufula ufanja. Utukuja sa direct. Ta. Na wango jumtomedini. Manukisha bilhisabi udhiba. Yuhabita mtu. Manukisha bilhisabi udhiba. Haina ujuanza debate. Ujuanza debate. Lazima ujona opinion zero. Ujuanza utie nrabu. Udebate mza. Ile suala la bili joka ujabonga lidunga na wana shuma shamro. Ubango kiama. Imalaika ngwatsungo ure mashuma shamro. Ujuanza udebate utie nrabu. Ngotsore mwanyendo ya mro hodi ngoni. Ure mwamarto ya mro shehitswa shipasita. Ishilale jawabu li jawu tena utujamba nrabo tena utabendrabo bezo pia zanzi wangizo yabo pia zongizo romwesho isho yabo manukisha bil hisabi udhiba haina ujo kanza do debate ngujo nabaya kavatsi nrabo ntswa kiyama kavatsi nkalizi na batane kavatsi deba ya udojike exprime kavatsi yeni saujanza ujitinie na matala zuzi weleze lazima ubikwa ngotore mwanyendo ya mro urema marto ya mro yonde jawabu kabati jawabu kaishi hanse batani no nyendo ya mro barto imaleka ngwatsungo urema ngondo himo so ngorongo utsabe labu utsite batani wala deba bala emana na kaufanja kabati bala réponse hufanya kujafanya c'est fini kabati réponse ya satsina pas de discussion manukisha bil hisab uziba ratujati ya batani mreshu ndo twakiaba kabati ndongozo mrado jisprime yejeleza parce que kabati hufanja usiku fulani sikubali c'est fini hufanja usiku fulani njakubali c'est fini wakati kujakubali ngojobulo wonesiwa direct na weka hudobulo wonesiwa abongo joka izo karavasho joka uremo ngemaswala yende udanza udebate hambe njakubali bismillah yeshionga shijao direct deshionga tsungo bulo hosoni mwa ngotsobuliwa zila kofani ngotsoona video live nyezunga zamba yauma yanzuru almar'u ma qaddamat yada ari muamma nyezunga mrungu jona izo yafanya hoso hama television hama tele yauma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu do siku mwanadamu yajuwa na izo yafanya hoso ni ngotsoko kama television wamba njazifanya ngatsungo bula direct udojiona wala ndo ngotsona ku television ngatsungo bula hoso ni television ubuziwa isenregistre haina ndongo fanya wisangio registre kamera cache isange registre malaika ngo yabo ngo filmeo ngabona malaika wa ile ngabo raqibu ngabo atidi ngona kamera kashe malaika wa ile mzima ngebega la droite mzima bega la gauche ngo ya ngwanzi hawari mwe livre na ufilme eni mahala wendawo ranzo usiku wazalwa ngotso filmewa ngawonde mshanani ngo filmewa hunja ko mshanani wakansi bonze wa ufilme kwatunja ko mshanani malaika kwa mshanani wakamwanza do filme zofanya mshanani huro mshanani ngotso filme ngoda nawe ngoba ana rimwezungu wa ukansi ngotso filme ngotso anzi ano filme ze video ngoda kazwe CD DVD ngawo hopareni ngotso filmewa hunja fukoni ngotso filmewa kamera kashe yanzuru almar'u ma qaddamat yada ngojonda wazone usoma direct kabatsa mzango zone basi ni saudwanda nuta mtsoshele ngotso buliwa yolando hai valaentra urema valenti yentra ngo ladawe uladawe latsawa izokali sikatsi diwaza leo mndu kanodiwaza pa leo kabatsi diwaza leo memoire reje kabatsi udiwaza hansi ndabwe tra leo kabatsi mndu ngo diwaza memoire ireje ipia hoitsoani judgment direct aizo hautsari njo harimwe aya yadunga bano sheleri woneze secret bangizo zinji ndo kana bwa tukufu abunga nzomra imagine utswangalia mimi ngono wandu nona yabo deja ngo 518 amono en direct wandu wafish waundo wapie okay 518 ngarishukuru Mwenyezi Mungu kwani siku sitoka 5 alhamdulillah hiyo khair sitoka bo juma 5 toujours nabo wandu waheze taarifa habari neze journal ne fijo usiku wa joka henda tawa parse 500 wandu waheze siasa ne mabunjile uhamba warenge rekodi emrende riparsa 300 woka harimwa fijo ata ikawa parsa 300 ya fishe wo na mabala parsa rekodi nku
na bosi alhamdulillah chaque jour haina usiku yawe kari par sandu washashi yabonga ndi so 400 500 alhamdulillah e kari par sa washashi wafishe yabambilwa 500 ngonta se 500 abo 500 au 400 abondo ambilwa kari ngasi washashi swafi yabonga si 400 yabambilwa ngasi washashi awodo atwafishe abonga bwandu wenji wako kwa jafishe yabonga dunga we darasa uko komanta uko afishe walozi hwina zihwi bokora timize darasa ngartsungona wasawafishe milliers vues retimize darasa ngaritsongona wanzi ha milliers de milliers wa wono darasa ni wabokwa tu njangu wa wona direct shakwa twa pie buto ya bokwa twa pie shangwa wench aizo iyo khair iyo neema alhamdulillah aizo amtumnikani mna example mtiti sisi rilo rimwe darasa bana amtumnikani bwa tukufu rimwe darasa bana mimi ngami mzima bana nabonga nyiwenji ngamniona ngamuchezo namba kamsona wewe mwanadamu ndiye afanya ya Facebook yafanya direct mwanadamu yani kwamba akili ni Mungu hafanya Facebook nyonsi pia ngamnionao ngani nyonsi pia ngamnionao nyonsi pia ngamnishiliao nabo kabatsi wono mwananya kutona disi ngabo ulopari ngabo lo Marseille atanga bo lo pari kwa tujulana olange pari mrala hobini olange Châtelet olange Noisy olange da hobini kwa tuona nabo ngamwana uminrongo yakutone mna example ngamona hadisi mwelewa kamchelewa mna example mtichele mra tutulabaka iba wandu kwa joka ujije waje ntsakia mawandu pia badi wakati mwinji atanda joka ujije yetu wakati mwinji iyo Mwenyezi Mungu ngambari ayinu wallahu sari'ul hisab ye hisabu yake ukaharaka tuangalie namna Yengo fikiri mwanadamu madadamu mafiti wando mshanani hende hatoa mabwiri mwanadamu wando mshanana hatoa mabwiri mwanadamu ulombairwa swani mbahuma diare mwanadamu yani ulo na uchafu yembua mwanadamu aswani buhuwa roha uchafu yembua mwanadamu roho mankudi mashishio mwanadamu wando mshanani hatoshinda fanya mna Facebook afanya mna indini live wanrupia ngwangalom nganyi wenji zani wanria mkansi ngamni wonao kabati wono mwananya ulangenda hubino langenda hubino kabatu ujuo ka endo be ulwangono ngabonyi mwafishe umtoze commentaire mrungu wono la mrufulani shawulange mala hungu ajiwo lange mala yengo fikiri Mwenyezi Mungu eyaumba mwanadamu namnabe sadis engo fikiri Mwenyezi Mungu yomba mwanadamu horongoza ye dunia ilo bango ni kiyama haina mndu yabo ya mrongoze wonsi pia waishe mungu warongozo difference watsina ukaulanguishiyo izo yambilwa ona ulanguishiyo izo yambilwa hari madakika esho hindi o hamungu esho hindi no hamungu bwana esho hindi no Mwenyezi Mungu sérieux Vya kama mwanadamu ndio ufagwa yinu tele mbra kansar matele ya dunia pia kuangalia television ngomwangalia amsaba na example mtiti wa Facebook basi wa Facebook pia kuangalia mndu mzima ani mrongozoni walange paringusho lange da hobini ngushio walange da hobini kutuju ngo mrongozo lange Marseille ngushio lange la Renyo lange Maore lange Komori wala ngeda hobi walange nge Komori munda hobini wala tjape pia ndo mapia ngoshia tadis awalange Nzuani walange Mwali walange Ngazija Moroni walange Maore walange Larinyo walange Dubai walange na pia pia ngwisho tuna example na wo mwanadamu ndiye afanye mtu haini mrungunge mahala hake ngwishiyo wakatuzima tena wakatuzima direct sinda ile ojoko jobu YouTube wangalesha en direct même heure même minute ngamnidunga wa en direct yengo fikiri kama Mwenyezi Mungu kana kaushinda ya rongozo wandu haina mndu ya muzika hizo yafanya wa yeche en secret en direct haina mndu wisho hizo ambiwa watinaka wasangwishio ngo fikiri Mwenyezi Mungu ndo ya umbe dunia ujuzi wake huo umtukufu yengo no sisi wanadamu mna mafiti mwanadamu ndo mshadani yafanya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah aizo watukufu jalla jalalullah jalla wa azza Mwenyezi Mungu atukuha Mwenyezi Mungu yemtufu Mwenyezi Mungu mtukufu Mwenyezi Mungu yemtukufu hatukuha Mwenyezi Mungu yemjizi Mwenyezi Mungu wallahu sari'ul hisab narendele aya numero 40 rujowone magiza banga sina magiza ndongo zinji zanzozeleziwa rahaza minuti ze jabira watukufu harimwe numero 40 ya suratul nur Mwenyezi Mungu ngurelezo au kadhulumatin naritafsire aya ngerimwelezene aya mwelewe ndre maana yao Mwenyezi Mungu ngwelezo au kadhulumatin au mfano mwa magiza giza noir giza shivulisha giza au kadhulumatin au mfano wa magiza fi bahrin
yemagidza yao yaliyo baharini lujiyin yenza hunsini swafi amiq hambwani magidza yaliyo baharini hunsini swafi hula harimwe bahari min fawqihi mawj hojumale gidza hilo ngabo maluja ya bahari ya satena subhanallah min fawqihi mawj hojumale gidza hilo ngabo maji na maluja na bahari ya satena min fawqihi hojumale gidza ila satena hilo sahab nde mayingu ya hele maluja eyala wanadamu yaremwaone nelejua yala wanruwa wonao fawqihi sahab subhanallah bahile gidza ilumria lo honsini mwema gidza mararu ya heze bahari hizo idha akhraja yadahu ikahato wawo mhono wa hahe honsini mwe bahari hula lam yakad yaraha nge karibu na ukayatsi wonewo mhono na balange homa jini hula basi namna le gidza lili yoho baharini hula yeto wawo mhono kana uona na balange na matsoebua shaka na urambua mhono hele gidza lilo honsini mwe bahari lam yakad yaraha basi Mwenyezi Mungu ngwelezo harimwe aya subhanallah angabo habari bana mwe aya hamba waman lam yaj'alillahu lahu nura haina mndu Mwenyezi Mungu yatsumninka yamjailia ye nuru ne lumiere no mwenje fama lahu min nur wakati na mndu wahumnika mwenje wahumnika nuru ainu nuru ndai na tafsire aya harimwe mna dakika ranzi ngerendele aya yadunga yabo bo watukufu ngerendele aya yadunga tena yani numero 1 ye aya ngelezao kahobarini ngabo magidza mararu Allahu akbar ye aya ngelezo kahobarini ze bahari ngizo kalitendaru Allahul jalil wazungu washindiha pia kwa jaziju wanrongo hamandizo Allahul jalil ukaye Qur'ani yambaho baharini ngabo magidza mararu ekahutani handanonro kawona le gidza ledzima mraka ukaza ilo matoni mradzubu karibu mbabi mraka uona le gidza lamba shakwa jaka ujoka mriye sahambwani tena ngabo gidza jinjira hana lila e bahari ngyo yabili tena mro sahonsi nuletena ngabo bahari yasa tena le gidza lo jinjibo kwata mruka wono yabo mpaka sumare wakati wandu wa haja ze 1958 wadzubisa ze sumare za hao uze sumare honsini dabu wakaudekuvre mafoto wawenoka ibani bahari ngiyo kalitendaru vanu bo jumba ngabo gidza bo haritsena ngabo maluja bahari ya sate vwa maluja bahari tsena ngabo maluja lobo ju hunu wali owe uriwonao iremwao ne sahab iremwao ne mayingu ya nyombi nguni ya remao ya imrache bahari ni lobo ju ni nrache ekausi hambwani tsena ngabo bahari ya sate na mauji ilona maluja bo hari bala tsena maluja sate ya dingota pale maluja alafu tsena we sahambwani tsena ngabo bahari tsena ilona maluja ya sate iyo ndemana bokao nyido ishia msuje kanyido ona izupiende kurani deleza nyido ishio ka ngabo mahala bokonga bo bahari yodo fukuwa bonsi tujua kanyido ishabari jisu yani bala bonsi balanga bo bahari shangio na puissance ye bahari lo bonsi bale maluje hanga puissance alafu yodo fukuwa yodo ishio kambe mbri ya zama bo hanu yabo danger kudeshia nyido ishio zone kamdeshia yodo shoka mahala fulani boju voka normal sho wakati bonsini hobona bizarre bonsini hobodo chauffeur mparo shahadi ndio kamta paroshi uka mahala fulani Marekani hari mabahari fulani o mahala bonsini wodoroha ndongo bizarre au komori mahala fulani ye bahara ndongo abira nyidoshi ata kamra la shindini ngwendo mali uzisango tambilo o mahala ngabo mahala mruju kauntsini hulanga bo maluja vananga bo maluja lobo ju ngabo maluja lobo ntsiyari bahari ya bili ngabo na maluja lo hambwani ahe maluja satana ya he bahari ya satana ekahuzisa matala na example shindini ekaula shindini ngondo mwali uzisa wona ekawutsola shindini ngondo mwali basi ubale mna vete tungo wendo ngwendo basi ngojo wasuli bahanu we hambilo e bahari yo bahanu yabo danger Allahu akbar bahari yo bahanu yabo danger mbutsoka hari mbihanyo bahari ganza ubire mala hundwachi yota ushindinga ganzo ubire mala hundwachi ganzo mrujwendini yabire bavuni bahanu yabo wakati botso chauffeur wakati yotsoroha jinji wo hari bali wakati yotsoroha hotsini hula ibihanya ta mrushanga yoroha bonsi ilande bahari lo bonsi yani bahari lo bonsi yani ngeraon fia ngerespireo
vanonga we bahari inuriwonao harimwe maluja de maluja alo bahari ngawe maluja ya lohonsini alafu maluja lonsini ngashofewo ngastransferewo alafu ngabo yekedoja hini mahala ngeona mahala special ya koudora zanfia boju yo heyata ya shofe haboju wokonga mina moto tuo bokotikati mone baro kader moto ambwa kader woko manda wobala meli woko akabala meli yende yabo yibihanywa na wo mhodaro bala meli ambwa kader moto ambwa kader mashallah ke mhodaro ndongozo bala meli uzibalia ndondo atatimono hadisi akaunelezo bahanu yabo namna ya bariko kayabo amba yongo subira jawo sheka mra rater emajia wo du amba woka hamanga bo moteri bonsi akauneleza amba bonsi woka hama motori bo fundi hama motori udingo piha jawo yale de maluje ya lobonsi sida loboju de lobonsi baseka huzi sata marekani ngam mahalekali wodo sharme osanyet je marekani ngam mahala boko mele kanga bira boka bana mashaka ngabo mahala boko kanga wabirao meli nkubwa bwana meli shabo kambiha nyingo na gwagwa sabari de maluja yao ya lobonsi sindanu mwana woboju de lobonsi izo wandu kwa jaka uzijua duniani izo kabati mzungu yako uzijua izo wandu wa geology pia kwa jaka uzijua izo wandu wa science kwa jaka uzijua ye mascientifique wa duniani pia kwa jaka ujua jizo izo zivumbulo harimwe Qur'ani deja nga sina mahaminga depuis nga sina maha 1440 avant ya 1440 mngwavumbazi kabarizo harimwa suratun nur Allah harimwa suratun nur zikauja zidécouvrewa 1958 c'est loin 1958 c'est yojuzi 1958 depuis 1440 za harimwa ye Qur'ani ye majumbi ya kujuha ya hobarini majumbi yojuha majumbi to kama mwendi jumbi lotujuhe majumbi ya ngalohontini ya maluja ya lohontini ya lokalite magidza marabu Mwenyezi Mungu abarime Qur'an au kazulumatin fi bahri al-lujji yaghshahu min fawqihi mawj subhana yaghshahu mawj min fawqihi mawj min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'd Mwenyezi Mungu aba magidza ya lojuma magidza imagine magidza ya liyo juma magidza mararu dhulumatin thalath magidza ya bahari nraru na maluja mararu ya kalite nraru ngawe bahari lo yabo ifini wane maluja ya hele gidza la maluja hojuma yabo ngabo bahari tena e bahari ila ifini wani hojuma yabo tena lifiniwa na maluja tena hojo na maluja tena yafiniha ya magidza yafiniha tena la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim Mwenyezi Mungu ba'ani dhulumat magidza ba'duha fawqa ba'd hojuma yatsanganyika magidza na magidza hiyo ndio Qur'an subhanallah Mwenyezi Mungu ngwelezo ba mfano huo ni mnikaoni ilo wandu wa hema scientific mjue na nyi wandu wa geology na nyi wandu mkojwa zendongo za baharini ni masayansi na hizo pia mjuokana haina mwanadamu uyatsuniki wa ye nuru ya Mwenyezi Mungu horohoni hahe basi ye imanika inaunjia babo ngena magidza mararu horohoni hahe hamande bahari woilona magidza mararu na bahari nraru zafiniwa ni maluja kalite nraru baso wanadamu Mungu ya wangamiza mwanadamu Mungu ya mwangamiza ya mlaani uomtole mawaidho hata kano paronji ya horohoni haukero hake ngiona dhulumatum ba'duha fawqa ba'd magidza mararu juma magidza hamande magidza ya heze bahari nraru ziliyo honsiniho la hawla wala quwwata illa billah Gidza wanadi Giza msijua Giza c'est noir ça veut dire noir Giza yoshingazja shimaore Giza ou comment on va dire Giza c'est noir ça veut dire noir ça veut dire c'est sombre beaucoup de sombre Giza jinji na Giza jinji aizo Mwenyezi Mungu ngwelezo kana zero ngabo wanadamu ikawo zero za hao
Mwenyezi Mungu hawaremetampo ngwaona magidza mararu noir etage ya magidza horohona ni gidza la handa tra libaye roho noir waja gidza la vili hamande bahare ya viline maluja dra lirdiliba ya hojomwaila waja na gidza la satere linjahula wawo sefini fini uobeshwa kumtola aya kano paro helewa mtole hadisat anashidza ndani ya roho ya anashidza tu shidza ndani ya roho ya shidza tu roho mbovu roho mbi roho ya shifuba moro nde roho ya he na mashidza mararo shidza ntrao roho mbovu na roho mbovu na shifuba moro tu shidza shishu kavata kheri ndani ya roho ya hele kasinata roho njema kasinata roho ya imani kasinata roho rinye ye roho itso hufa irende ran abendini ran itso hufa nkutsu itso rende hankutsu ye kanamba irumbi jamais imani jamais yaishe aya yangwa ya kubali jamais aomba rongo ya kheri ya kubali jamais wao wafuze roho Mwenyezi Mungu amba wa lam yaj'alillahu lahu nura harimwe aya nungutimizi haina mndu Mwenyezi Mungu yatumnika nuru na mwenje yahunishia ye roho yaone haki yadungeza Mungu fama lahu min nur wakati na mwenje kabati mrujo mninka mwenje kabati mrujo munisha ye roho hiyo haukayo roho ya hafa wandu waungu wa hataba sa duniani banu kwela onda ngabu wanadamu bokoze roho za hao wausubuti wa hambia ukana besho abwadzubu aya kana uzifanya imru amandu wongo fikiri wonge na magidza manga dhulumatum ba'duha min ba'd magidza na kiza na shidza ndani ya shidza roho ya heifu isafini ile roho ya ambilwa yifu da wala Mwenyezi Mungu yamba ukana sawaun alaihim wa wosa wa haujubu mtume anzartahum reka huambia huwatia uharo kangabo kiyama amla mtunzirahum au kujawambia fahum la wako na amin yo sawa seria amba yo sawa ngabo wanadamu ikao reka humambia reka kujamwambia seme mshoza ukayeka no poro amini basi hasatilwa ye roho yake isainjia ran onongo ikaudo anzomwambie hadithi ya mtume ngujumona anervira hata wa usonkudiha ibani karimala bankatsuwana ila hadisi mtume bayi utokaza mwambia mwana bala mtume bayi shia utilia sakwa isajiridi la hawla wala quwwata illa billah wala utokanzo mabimba rongo zima ukabu mwana bala kuja swalishia njaba udoni kite njaba udoni komande mitira bale isajiridi bala nsuuzi samna rongo mtika bala kuja swala basa wilo yuba ya basi abo ilo bala kamili bala mrola sa nervera hata bala sa heya show bala shayitwa shisha shi nervera bala katsina mndu mtsaho tsena hasa nervera hata shayitwa balange hule subhanallah bala hasange hule wa uso ha nervera jikeza makurundu bala utsota mwemba hadisu kaishia bantikandani shile darasa we shia tujoni lakzeta tujoni melanji darasa indite hajinervera basi Mwenyezi Mungu hawavumbwa rimwe kwamba summun bukmun umyun fahum la yarji'un ayuso waunda wala wandrikao ngwaona mashidza ngwaona gidza mararu na udu unjamo rohoni ubayaze roho kanopa data yaishie ukaria wele watatowe sadaka yotamba bala wena ndrabo we mwizi we jango muhadayo yangamize mapesa ahe yatojo uona daba ukamba ndo tama pesa ngone saidia ndongo za dini saidia wandu na no gutna bala we daba kutsina akili wamba rongo za uswali ngutona bala we ulatse kaseti kutsimwema bala ngo myengo kutsumwanza ngwanzo mpweshe ngwanzo jam udumambio kana rishile darasa ishie utsini menyele wakati tijije ngamina rongo zo fanya mina yani zero za hawa izozifu wawo hamba ukabeshwa wadzubu aya wao hamba ukabeshwa mtume haja wao wosubuti wambia mrukabeshwa mtume haja la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim aiso yonde aya yinu numero 40 na rendeleye aya numero 41 esheleze minute batsaba ngabo secret zanzo zitolo skwale ngabo secret zinji joko tolabasa ze 3 ndraru tsihale yabo dans quelques secondes
na tafsiri aya yinu ya basaranzi ngeni mnikanize sekre za tura za bakitela bangizo zinjideze sekre sati mnikanize sekre magidza mara ya lorohoni ya howandu Mungu ya wangamiza Mwenyezi Mungu ajele tsikara mwandu wao wala watuni kwa nuru ya utie imani ngawe magidza mara ya loho barini timwelezane namna yao pia ni bahari kalitiza hayo Mungu akauzivumbua aizo na relo harimwe aya yinu 40 irjo mnikanize sekre za sati Mwenyezi Mungu anambia harimwe ayinu ngulelezo kana alam tara anna Allah يسبح له ما في السماء من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون لا إله إلا الله سبحان الله لا 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 يا لطيف يا لطيف نرتفسير آية رانز نقومش هذا السكري هم باجي نمشي آية رانز نيزم نقول لزو alam tara ekutsuona bomtume Muhammad au bomwanadamu Islamu wa amini mtume kutsuona anna Allah ka hakika Mwenyezi Mungu yusabbihu lahu ngomrahata wa umsifu na ujana uradi na tasbihi man fi samawati wal ard haina mbendilo ko mbinguni ngeo jumoto vumba Mwenyezi Mungu na haina mbendilo harimwe arudhi ngeo jumoto vumba Mwenyezi Mungu wa tayru sawafati nezenyunyi zabuwe mabiho zabuwe za Israel emazenyunyi wa kuwa tayru sawafati nezenyunyi zila zabuwe mabiho zenyunyi zila pia tule wazo ngazi Mwenyezi Mungu qad alima wakuta kullun haina nyunyi na haina inyama mbuzi mbe nyantsuga wanku kullun zonti pia haina inyama qad alima salatahu wa tasbiha mngungu juo ye swala ya heshe nyama isho ya inika ido swali wa tasbiha nouradi Mungu ya nika she nyama shila shidovumbwa Mungu je wallahu alimun bima yaf'alun mngungu juo izo zinrizo zifanya pia subhanallah fundi ashe sekre ya satena wambaje haini nyama shaja duniani ngabo wanadamu izo ngarajoka malaika sonti pia ngarajoke malaika ngwambuda ngo wanadamu ngarajoka buno ngama jini ngabo islamu makafiri basi Mungu amba watoiru swafat zenyunyi zila zabwe mabiko zenyunyi pia haina nyunyi haina nyama shilo duniani Yesu amba kullun li aya numero 40 tasarma numero 40 ya suratu an-nur na mcheze sekre suratu an-nur tamagana habari tambeleka suratu an-nur ngena habari ngena sekre kullun pia haina inyama shaja duniani shazalo hozalo hasho shihutubiliwa ho shishioni haina inyama shaka uzalwa mbe mbuzi nkuhu puhu shihutubiliwa ukangwendo duniani yeswala yaha hojodo fanya wefanya ndongo fulani mungunde hube ho duniani kullun qad alima salatahu yo aya zonti pia zisazijua haina nyamanga jo swala yaha yajuka uswali wa tasbihahu no uradi wa hayo haina mbendu yabo ngiona uradi ezinyama pia kabatsi nyama shona uradi wallahu na Mwenyezi Mungu alimu ngujuo bima yafaluna izo wandopia wafanyao harimwa aya iroji tena suratul Isra numero 44 suratul Isra numero 44 ya wenjeza bano harimwe sura inutse na inu suratul Nur Mwenyezi Mungu amba ukana wa min shay'in kabatsimba hindrilo duniani ramiri ramiembe ranrovi ramhogo rambuzi rambe illa wa min shay'in illa yusabbihu bihamdi kabatsimba hindu itso jana uradi itso sujudi ya Mungu itso vumbu wa Mungu itso tukuza Mungu walakin la tafqahuna tasbihahum sho wanadamu kamtswele wabala zovumbwa mnguje kamtswele ngawe na mbuzi kutuja bala uswalije ngawe na paha kutuja bala lo swalije ngawe na mbuzi ngo iwone mbuzi shakutuja bala uradi wa hayoje kutuja bala swala hayoje shabala zila pia ngizo harimo vumba Mwenyezi Mungu دي آية كل سورة النور قد علم صلاته وتسبيحه سبحان الله سبحان الله يندمانا إما الصحابة ومتومة هارمما الصحابة ومتومة نفامي يمتومة بس نغوارلزاو أحد الصحابة منغوني مما الصحابة ومتومة hakaureleza mbabi katureleza pia ngoelezo mbabi izo yasa yajue mbabi yajua sahaba mtume ngoelezo mbabi yajua haukabongizo zinji izo mtume Dauda akaujua mtume Dauda akaujua mtume fulani akaujua mtume Suleiman akaujua akaurongoza majini arongoza nyansu basi ngurelezo kana idha saha an-nasr ngabo nyunyitsa ile iko kabo jubo ko ya shifaransa hambwa legle shifaransa legle shikomorin tujambaje legle nyunyitsa ile boko kabo ju yona mafuja yoshinda irenge mfiho barini
vanyunyi wazo yangu l'aigle Faransa ya sharabu yangu an-nasru alafu nyunyi uko hawa ni jao yoko hawa niona mviona mafu special yotso rengamfi yotso himajao obarini jao hawani iwono mfita ila yemfi iwono mfobarini basi yemfi keshindu tawa mfiyo keshindu ya tawa yo hambo an-nasr l'aigle basi yotso fale balambio je ugwa harengemfi ngojuo uradi wa hemfi ngojuo uradi wa yenyunyiyo l'aigle yenyunyiyo yukomba nasr yungo ngaze mfi hila direct yotso unyikamja porona mfi yenyama yenyunyiyo yonyunyo na mafu special ndini komja pore wana hawani yurenga mfi ibalia jaw honko deni yulamfi yulazemfi yoto bwa yoto dzube yoto ngala mfi mfita ila habalambia hadusa mfi ho hawani hali basi ngojo uradi wa hemfiyo ngojo sahaba ngorambio ndini uradi wa hemfiyo le kalima aigle basi le kalima no uradi ne tasbihi ne dua ye dua no ura yuko kaniyo ngojo bendini ekangendo uradi wa hayo udzima دورا دي دوايا هكن زيما بس يهamba يا ابن آدم عيش ما شئت فآخره الموت يدورا دي وايا نكوا انديو يا ابن آدم عيش ما شئت فآخره الموت مwana Adamu enshi haina namna ujoka hanza shao muisongo jo hufa utifikiri kuna hufa bayemfila nendo na irenge nile ila la hobarini ila ngiyo anlezi hobarini ila ngiyo harimo planeti ila ketujuo kanga mrujoka usahobarini hula ila ngiyo anlezi ngefikiroke naka hufa na minga modo na irenge balabasa yemfila nge charari yao balai habo junge rengo mna planeti yemfila ikahontini hula yuono kaile mewa habo juirenge mna planeti namba hawa na balanga modo na irenge ife balanga muitimizi balabasa ngamondo na itimiza basa areshi komori hamba ibanga ngabotsola mbokana areshi komori hamba ibanga ila quelqu'un qui a dit ça veut dire c'est ibanga awolamba hamba shibanga arishi ibanga ça veut dire komori yo hamba arishi ibanga alafu basi ibanga demna ndinu ibanga yemna ibanga u basi ngojo uradi wa hendu hamba yabna wendo yarengemfi do uradi wa yonde duwa ya hako hamba do uradi tsudo hamba yabna adam ishma shita fa akhiruhu lil maut yabna adam ta'ala reng yotsomba uradi wana adam na myenshi duniani yabo shanga mjo hufa hamade mfino bamna irenge yemfino fikirike na hufa yemfila ifikiri balange planeo na balanga mondo na irenge ni uwe yotsomba lo uradi ngondo yabna adam ishma shita azingara yefya heza basi yejuse yarda repete yabna adam mwana Adamu tami satirenge mfi ya ibn Adam ishma shita fa akhiru al-maut yede uradi wa heye mfi ya sahabata na ngurambio kana wa sahaba wa mtume sallama ikawa urambio makalima yao uo sahaba mtume ngurambio tena at-Taus ngabo nyamatashi labo kao yeshi yani mna nyunyitsola mbwa Taus esharabu eshifaransa besam fikiri ngajamba le paon Taus le paon mna nyunyi wakoye hama nkuhu c'est comme hamankurusha yujisa namna indini bontu bajao ya namna fulori bana ya namna fulori tuo jisa hamamna nkujisa alafu wana mabiho wahe ujisa ukana kulori ujisa yamba Taus waindo la wambo indini Taus nam yamba Taus da ila Faransa ambo ndini ya Taus ajamba le paon yani le paon mna nyunyi tsola ujiso ukona na maflori wema hadesinye wantuja kamparo na hadesinye wa kalila basi mna ndini wala ngoju uradi wa hake yamba ndini ya maulaya dhalamtu nafsi faghtarartu faghfir li dhunubi ya maulaya dhalamtu nafsi faghtarartu mna nyama wala ngoju uradi wa hake kwamba yudo ambe Mwenyezi Mungu sijewiriha hembeza sura wani kazinu no wana mabiho wajisawa wala mbwa rinkanga yambo mnaikanga tijimna nyunya bwa kanga wala mbwa wala tsamba kamba kanga mna nyunyi bokwe ujisa hamanku kusha ujisa wana mabiho wakati uka bleu hunu 19 wana ndinza wako ujisa basi ngojo uradi wahe yambe ndini Mwenyezi Mungu sihadalika no ujisa hangunu no wana mabiho wangu ngamjona mbano ngamjiso na bano mitsimhinru nisamihe madhambi katiru maujewiri bo Mungu nisamihe katiru maujewiri howana mabiho waninka wano howana ladha wano ekatijewiri habone jenda wotijibua nisami subhanallah yo nyama atausi ngashi taus yabwa taus yani mnenyama bwa taus basi ngungu ngutsaho sama ohamgo uradi wahi ngutsaho sama ukamnyezi Mungu wani kaze surwa zinu Mwenyezi Mungu wa jailani jisawo waniko wana mabiho wanu waniko wana hindrini wanu mnenyama hamankusha ya ujisa
Baingutsa samaha subhanallah nabo mwanadamu yujibuwa hata bahari ngujiso mbabi mwanadamu yeto jibuwa hadhara wandu haringe namna formu yewe mwanadamu ngujibuwa hata haribalange na formu ijisa ngubiro ngudhara wandu ngona makabati mundu bala wandu wala basi mafiti ngurona masisi malaba ngutsori wana masisi malaba marla taze kaseta masiti wandu ha bala tsobo mna nasuru au bala mnambu ngujiso au bala mna dito ngujiso awe hanya we mindu awendi yo nyunyi yodo uradi alonu wala hawla wala quwwata illa billah basi ambiloka